जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच मु तो बहुत भलरे अच्छी आशा करुँची जगन्नाथ देहर आपण मैंने भी सब भलरे आ खुशी रे थिबे। जय जगन्नाथ समस्त को भलरे आ खुशी रे रखंतु। आमर ये भिडटा थिला कार्तिक पूर्णमी भिडियो सरी सांग मैंने टिके भिडटा पोस्टिंग करिया को लेट हो गला किंतु मु भाबिली ना टिके पोस्ट करदेले आपण मान सहित शेयर करेंगे आपण मैंने भी टिके देखिए आ खुशी हे जानवे आम केमती कार्तिक पूर्णमी पालन कलु। आमर ये तो गढ़िया कि पोखरी किसी ना कि नदी ना से आम ये तसलार पा रखिकी टिके फुल फुल पकईकि भाविली से टिके डंगा तैयारी करके भसईदेवा। आमर चंदा बाबू डंगाटे तैयारी कर देइछन्ती सुल आ कागज देकी। केमती लगला आम डंगाटा निश्चित भाव में जनइबे। आउ डंगा बसला आम कहीदेलु आ का माँ बई पान गुआ देली तुई पान गुआ तोर मासिक धर्म मोर। किंतु आमर डंगा भसा हो जाइतिला आमर से पानी टिके किए कहलु आम गाधुआ फाधुआ सारी देकी आम डंगा भसईदेलु। भिडियोटा जदि भल लगुव सांग मैंने निश्चित भाव में टिके दया करिकी लाइक कमेंट शेयर करने को जमारू भूलिबे नहीं। जदि नुआ करिकी क्यों मैंने आसो आम चैनल को टिके सब्सक्राइब करदेवे सांग मैंने केमती लगला भिडियोटा निश्चित भाव में कहे टिके भिडियोटा पोस्ट गला हैदराबाद रे डंगा बसाड़ी हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा ऑल फ्रेंड्स। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कार्तिक पूर्णमी रे हमर एठी हो जाए अष्टप्रहरी से आम प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णमी अष्टप्रहरी पाखक पलि आसू टिके वर्षर गोटे दिन टिके आम केते सुंदर लगे से जगटा आम से जगह दर्शन करी ठाकुर दर्शन करी घर को जाऊ बहुत खुशी आ आनंद लगे। आम ये पलि आसू देखिपे। जय जगन्नाथ सांग मैंने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलतु सांग मैंने कंटिन्यू करंतु भिडियोटा और एंजॉय करंतु जगन्नाथ को दयारू आउ टिके भिडियोटा कंटिन्यू करिकी यही सब दृश्य टिके मजा नियंतु। केमती लगला भिडियोटा निश्चित भाव में जनइबे। चलो कंटिन्यू।
দিবা না এগুলো
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ଖାଅ ମା ଝିଅ ଗେଲୁଆ ନା ପେଟ କିନି ଖା ତୋ ମାମା ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବନି ତୋ ବାବାକୁ ପୁଣି କରିବନି ଆମେ ତ 5ଟାରେ ଖାଇଦେଲୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତାକୁ ତଳି ଲାଗିଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଖାଇବା ଲୋକ ନଜର ଲାଗିଯିବ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଖିଆ ପିଆ ଏବେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ସରିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମର ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନର ମଜାଟା ନିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାରା ସା କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ଆଉ ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ସରିଗଲା ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସରିଗଲା ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏନ୍ଜୟ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ରାତି ଆମର ପାଖାପାଖି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାରାସା କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଏଠି ସବୁ ନିତାଇ ଗୌର କେମିତି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଖିଛନ୍ତି କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ କେମିତି ପାଣି ସବୁ ଝରୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ ଏସବୁ ଦେଖିକି ମଜା ନେଇଗଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖିକି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାରାସା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ରହିଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଏଇଠି ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ସରି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଟିକେ ରହିଲୁ।